खबर को आसवा आसंता काली ओडिशा छाड़िबे स्नेह समूह बापा मां को खोजा स्पेन आसी किंतु ए पर्यंत प्रकृत बापा मां को भेटी पारि नाहांती। सोमू स्नेह को बापा मां को खोजा टीम गठन करा एसीपी अंजना टुडू नेतृत्व में यह टीम गठन करा प्रकृत बापा मां बड़म्बा नरसिंहपुर बोली जनापड़ी संतोष दास और बनलता दास स्थानीय पुलिस को एने कमिशनर पुलिस सूचना देछि। तो यार भितरे आसंता काली जेतु ओडिशा छाड़िबे बापा मां को देखा स्पेन ओडिशा आसीथिबा स्नेह ए पर्यंत प्रकृत बापा मां को देखी नाहांती। तो गतकाली जितेबाला पुलिस कमिशनर को भेटिबा परे पुलिस गोटे स्वतंत्र टीम गठन करिछि। एसीपी अंजना टुडू को एने दायित्व दिया जाइछि। स्नेह समूह प्रकृत बापा मां को खोजिबा पई प्रयास आरंभ करिछि पुलिस। सेपटे बापा मां प्रकृत ठिकाना कटक बड़म्बा नरसिंहपुर संतोष दास और बनलता दास बोली जनापड़ी। सेठाकार पुलिस सहित जोगाजोग करा जाइछि। मां को खोजुछि जितेबाला पिला माने मां को खोजुछंती एवं स्पेन जेतु आसंता काली से स्पेन फेरी जिवे ता पूर्वर पुलिस वर्तमान समय आम देखुचु तत्पर को भाव में बापा मां को खोजा प्रयास जारी रखी पुलिस और सेठाकार पुलिस को ये खबर दि जाइए। दर्शक बंधु ये एमती गोटे कहानी जहाँ शुणिले आपण आखिर लुह आसी जाउथुबो। जितेबाला 16 वर्ष तले बापा मां को छाड़ी पळाइथिबा कुनी पुओ झियो पोष्य संतान ग्रहण करिनेथिले एक स्पेनीय दंपति स्पेन से पुओ झियो बड़ हेबा परे एबे ओडिशा आसी सेमानकर जन्मदात्री मां बापा को खोजुछंती। बापा गाँ को जाइथिले सेमाने खोजिथिले किंतु निराश होई सेमाने भुवनेश्वर फेरी आसिछंती। जणे होउछंती देवकी जे कि जन्म दे कुआडे चली जाइछंती। आउ जणे कुहा जाउछंती मां जसोदा जे कि पंकर उधार नहीं छुआ दुईटी को गोटे सुंदर जीवन देइछंती। विदेशी होई मध्य छुआ दुईटी पई मां जो त्याग करिछंती तार कोनोसी देखिबा कि तुलना जदियो नाही किंतु बड़ हेबा परे स्पेन आसी जन्मदात्री मां को खोजुछंती स्नेह आउ सोमू। किंतु किए जानिछि से मांकर ठिकाना मिलिबो कि नाही कहीं वर्तमान सुधा मिली पारिनी तांकर ठिकाना से वर्तमान कोठी अछंती एवं आमे जेतु गणमाध्यम रे खबर मध्ये देखाउछु पुलिस टीम मध्ये गठन करा जायछि। I'm Sneha and I'm 21 and I'm studying preschool education, teaching care for babies, and I'm here in India. I've been a long time since not coming because the last time in India was 7 years ago and this I don't remember, so long time. Yes, when I was in the orphanage I remember some routines and these things because I've been there more time. A baby with 2 years and was impossible to remember because I remember the things when I was 6 years, 5 years, but with a baby not. नम्र भद्र उच्च शिक्षित आ सबुठ बड़ कथा होची स्पिरिचुअलिटी रे माने आध्यात्मिक भाव रे से जने पूरा पूरी भारतीय हाँ से माने मानसिक भाव रे से बारंबार भारत आछंती ए झियो मान को नेकी बुलेचंती भारतीय संस्कृति सहित से माने भल भाव रे परिचित आ सब संस्कृत अनेक शब्द भी कहउचंती एणु तांको हमर खाइबा किछि असुविधा हैनी से संपूर्ण भाव रे वेजिटेरियन से निरामिष खाद्य आमर तो निरामिष प्रिय जिनस आमे खाऊ झियो किंतु भल पाए खांटी उड़िया खाद्य आपण सुनले आश्चर्य रक्त एते गभीर भाव रे आकर्षणीय जे ता संगे भी से ताठू नाना प्रकार उड़िया कथा उड़िया भाषा ए सब से शिक्षा को आग्रही time yes, my name is Gemma, yes, and the time now in this time we came here because my daughter wanted to know about his roots. Yes, about the possibility of meet his biological parents. से मनोवृत्ति अच्छी बोली आमे ए जो माँ करिसंती होम स्टे आमे बाहर लोक देखले खुशी हो कना न लोकन संग कथावार्ता करबा मिसिबा नुआ संस्कृति जानिबा एटा हमर माने कौन करिया परिवार रो लक्षण माने दीपक आम सहित लाइव जोड़ी होइछंती। दीपक वर्तमान सुधा स्नेह समूहकर बापा मांकर कोनोसी पता मिली पारि नहीं संधान मिली पारि नहीं पुलिस टीम मध्ये गठन करा जायछि। अनेपटे आसंता काली से स्पेन मध्ये फेरी जिवे एवं जो आशा नहीं कि आसीथिले वर्तमान सुधा पूर्ण हेबनी किंतु पुलिस पूरापूरी प्रयास मध्ये करूछि। आपण टिके आलोचना करंतु प्रकृति निज जन्म माटी जेतेबे आसीछंती बापा मां से गोटे अनुभव गोटे नियारा कोन कहउछंती स्नेह एवं समूह। निहाती भाव में आसंता काली जितेबाला स्नेहा स्पेन फेरी जीव ता पूर्वर गतकाली से पुलिस कमिशनर को भेटी थिले। पुलिस को भेटिया परे पुलिस गोटे स्वतंत्र टीम गठन करथिला एवं से टीम एबे जो एड्रेस दिया जाउची स्नेहाकर जी प्रकृत परिवार जो रोचंती जो एड्रेस दिया से एड्रेस रे पुलिस एबे
स्थानीय पुलिस को नहीं मध्य अवगत कर जहाँ कमिशनर पुलिस आलोचना करूँ कहवा कथा जो तथ्य दिखाई तथ्य आधार स्थानीय पुलिस को मध्य ए नहीं अवगत कराई पुलिस आशा रखी बोधे खूब शीघ्र से परिवार कौन ना कौन ठिकना पुलिस पाई पारिबो किंतु ता पूर्व जेहेतु आसंता काली से माने स्पेन फेरी जिबे एवं से जो स्टे होम रे अछंती सेठी किछि प्रतिक्रिया ना प्रथमे मैडम को प्रतिक्रिया ना मैडम आमे देखुछु जे आपण लगातार भाव में लगे केमिति निज परिवार को स्नेहा फेरी पाइबे टिके देखिबे जेहेतु आसंता काली से माने फेरी जिबे आशा अछि फेरी जा पूर्व से माने निजर परिवार को देखि पारिबे। हाँ मोर तो बहुत आशा अच्छी कहीं मो आशार उत्स होती ता माँ सी बहुत साहसी महिला और हृदय बहुत बड़ एवं सी चाहूँ जे झीटी ता माँ पाखक फेरी जाऊ बोली एणु आमको पुलिस भी साहाय्य कर पुलिस कमिशनर भी साहाय्य कर आपण मैंने समस्ते अच्छे आम पाखे एणु ये खबर घरे घरे जे पहुँचब बनलता दास कौटी था ना कहीं निज झील को थे देखा आसतु मुझे अनुरोध करी कौन प्रकार कौन असुविधा हेनी कौन प्रकार से भयभीत हवा दरकार नहीं तांको झील थे खोजुची माँ माँ बोली डाकुची से शुणिकी से थे आसतु तांको झीर मन खुशी हो जे ये मो माँ बोली सेतिकी से जानिया चाहते हृदय भी कांदुथिबो गोटे पिला छाड़ी को माँ सुखरे रहेनी एणु सी कौन परिस्थिति रे पड़ी कि से पिलाटी को सीना छाड़ीदेले तलर पुअर मोह मध्य त्याग करदेले किंतु हृदय भी कांदुथिबो एणु गोटे माँ मो आ गोटे माँ सी आ गोटे माँ माँ माने आमे सब एकत्रित होगा चाहूँ गोटे झीटे ता माँ पाखक सी देखू सी फेरिया को चाहूनी सी भल पाऊँ आंकर एम दुई भितर भल पाइबा दृढ़ किंतु रक्तर जो आकर्षण जो जन्म माटीर जो आकर्षण से जन्म माटी अपेक्षा माँ जो आकर्षण से माँ पाखक से फेरी जावाक माने फेरिबा को नहीं देखा थे व्याकुल आम स्नेहाकर जी पालित माँ अच्छा जेमा मैम वेलकम न्यूज 18 ओडिया yesterday you met police commissioner. Yes. Police what saying? Yes, the police say that they tried the best for searching the parents of Sneha. Yes, the Banalata Das and Santosh Das. Yes, they are very helpful to us. Yes. Tomorrow you will come Spain. Yeah, tomorrow we will go to Delhi and after tomorrow we come back to Spain. But the investigation is open and the ways are open for this. Then when Banalata Das and Santosh Das and also the siblings of Sneha that live in India, she has 2 siblings more, elder, then we come back again, yes, for this meeting, yes. We are hoping that we finally can do this meet. How will communication with Odisha police? Yes, very good communication. They are very helpful to us, and they are interesting about to help to us. Yes, we are really grateful to the police of Odisha. Really. Madam, कथा होची जत्ते बळे एमान सहित आपण भेट होला ता परवर्ती मुहूर्ते पूरा कहानी आपण सुनिले सेही समय जोठी समाने पूर्वरो रहुथिले जोठी ताको उद्धार कराइथिला से घर को तो आप निश्चय जाइथिबे सेठी कोन देखले से घर मालिक सहित किछ कथा हां से घर मालिक ही कहले पिला दीटा मु जेतल बाहर कबाट देके मां चली गले पिला दीटा सोईथिले एवं से माने कांदिले उठिकी एमाने गला बेलको से माने झाड़ा परिस्रा भी कर दैचंदी सेठी रहिचंदी पाटी काहाकू न देखि कांदुचंदी घर मालिकंग स्त्री कोन कले तांको सफा सुतरा कले खोइले पिएले आ सेति बेले लोक जमा हे गले जे कहले कि पुटी का आमे नबु पोसिबा पई आ के कहला झियोटा को मु नेबी पोसिया पई घर मालिक डरी गले कहले ए सब घटना जदि हबो मते पुलिस दिने हैरान कर पारे एणो सी कहले संगे संगे जने सचेतन नागरिक हिसाब रे से पुलिस को खबर देले एबे जदि देखा करले किछि घर मालिक कहले देखि चिनि पाले मान आंको तो चिनि पारिबेनी चेहरा बदली गलानी किंतु विश्वास करन सेठी एते लोक जमा हे गले आ एते प्रकार समस्त कहले ये एडिकिटा थिला एमती कथा कहतिला एमती कोन होतिला ये भी बहुत खुशी हला भारी माने भावप्रवण हे पड़िला से तो मन रखिनी
କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଦେଖିଥିଲେ କି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ବିଜୟ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗରଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ନେହା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସ୍ନେହା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ଅପଡେଟ୍ ନାଉ? I hope yes to find them, but it's really difficult because Bhubanevar is really a big city. There are a lot of people with Santosh Kumar Das and Banalata Das, but we are trying the best, taking the best ways. So need a long time to find them. Will you come again Odisha? I come again at Orissa. Yes, of course. Of course, I hope in my whole life I can come to Odisha and India in general. Yesterday the police what is saying you? Well, they are trying the best, and I need hope because it's a big situation and really difficult. So we're trying the best. Tomorrow you leave Bhubaneswar, Odisha. Are you upset? A little bit because I have my studies in Spain and start my practice. I'm really happy for this. But the other side, I just left in Odisha. But of course, I will come back again many times. ନିହାତି ଭାବରେ ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସ୍ପେନ୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଲିଚଳନ ବହୁତ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ସେମାନେ କେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି? ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଝିଅ ପାଖରେ ତ ଖାଇବାରେ ଓଡ଼ିଆ ତ ଫୁଟି ଉଠୁଛି ସିଏ ମୋଟେ ରାଗ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ମସଲି କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବି ଏବଂ ଖାଉଛି ମଧ୍ୟ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସିଏ ଆଗରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଏଣୁ ସେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଜଣେ ଯୋଗା ଶିକ୍ଷକ ସେ ଯୋଗର ଶିକ୍ଷକ ଏଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାତ ଡାଲି ହିଁ ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବାହାରୁ ସ୍ପେନିଶ ଖାଦ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଦେଉନୁ ମୁଁ କେବେ ଦିଏନି ଆମ ଘରେ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଚଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ନିଜର କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଜେମାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବାର ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯାଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଖାଲି କେବଳ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଫେରିଯିବେ? ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସ୍ନେହା ଜାଣିପାରୁଛି ସେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବି ଅଧିକା କଥା ତାକୁ ସେଠି କହିସାରିଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଥିଲା ଗାଉଁଲି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଚାରିପଟେ ବେଢ଼ିଗଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ତୁ କାହିଁକି ଫେରିକି ଆସିଛୁ ତୁ ତ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜୀବନଟେ ବିତଉଛୁ ତୁ ତ ଏଠି ଅଲଗା ଦିଶୁଛୁ ନାନା କଥା ତାକୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି ସେ ଏଠିକି ଆସିପାରିବନି। ଦୁଇରେ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କ ପିଓର ମାନେ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବି ପାଏ ଏଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଛାଡ଼ିକି ନାନା କଥା ଛାଡ଼ିକି ସେ କାହିଁକି ଫେରିବ ସେ ଫେରିବନି କିନ୍ତୁ ଆକର୍ଷଣଟା ଅଛି। ସେ ଯାହା କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବି ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ମୁଁ ଭେଟିବି ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆ ତଳ ଭାଇ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାର ଭାଇଟି ଯିଏ ଯାଇଛି ସେ ଘୋର ବିରୋଧୀ ସେ କହୁଛି କାହିଁକି ଆଉ ସେଠିକି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଠି ଆମର କାହିଁକି କ'ଣ ଅଛି ତା ମନରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି ଆମ ମନରେ ବି କ୍ରୋଧ ଅଛି ସେମାନେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ଦେଖାହେଲେ କହିଦେବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତମେ ଛାଡ଼ିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ପାଇଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟେ ତା ମା ଆକୁ ଉପହାର ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ପୋଲିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଠିକଣା ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏମାନେ ସ୍ପେନ୍ ଫେରିଯିବେ ଯଦି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମିଳିପାରିଲା ପାଇପାରିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କେବେ ଏମାନେ ଆସିବେ? ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବେ ତାର ଯେହେତୁ ପଢ଼ୁଛି ସେଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଛୁଟି ହେବ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଛୁଟି ପାଇବ ଆଉ ଯଦି ତାର ହୃଦୟ ଟାଣୁଥିବ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିବେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯଦି ଡେରି ହୁଏ ଜୁନରେ ଆସିକି ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବେ କାରଣ ଜୁନର ଛୁଟିଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଛୁଟିଟା ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିକି ରହିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲେ କାହିଁକି ନା ସ୍ପେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତଫାତ ରହୁଛି ସେମାନେ ଏଠି ଆସିବା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ହୁଏତ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଇଥାଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆସିଲେ ସେମାନେ କେବେ ସେମିତି କିଛି ହଇରାଣ ହୋଇଥିବା କଥା କହିଥିଲେ? ହଁ ଗୋଟେ ହଇରାଣ କଥା ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିଥିଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ନୁହେଁ ସେମାନେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଜଣେ ଅନୁବାଦକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆଙ୍କ ପଇସାରେ ଆସିଲେ ଆଙ୍କ ପଇସାରେ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ବୋଧେ ଭାବିଲେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କି ମୋତେ ତମ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି ସମୁଦାୟ ପଇସା ଆଉ ମୋର ତାର ଇଏ ସବୁ କହିଲେ ଆଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଖି ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଯାଅ
तुम जगार बोली छाड़देले मो पाखे आसवा जो दिन आसिले कथा कही कही कांदी पकईले सी कहले मत साहाଯ୍य करतु मुझे पैसा देवी मु कहली आपन तो मो घर भड़ा दौरान आहरी केते पैसा देवे ता छड़ा मोर भी किसी मानविकता अच्छी मुझे जोठी जी मु सांगे जी मोर जहाँ शक्ति आपन को साहाଯ୍य करी मुझे बाबद कौन पैसा नेबिनी मुझे बंधु हिसाब से मुझे साहाଯ୍य करें दुहे बंधु बोली मुझे आश्वासन देती आउ ओडिया लोक से कौन से हैरान होना सबुठ से खुशी होती समस्ते संबर्धना जनाऊँ समस्ते साहाଯ୍य कर से आमर जो विभिन्न श्रेणी अच्छी समाजर सबु श्रेणीर लोक साहाଯ୍य कर आदर कर खाइबा को कहते कथा शुणुं स्नेहा डू यू मिस योर ओरिजिनल पेरेंट्स It's really difficult. The situation, I mean, is personal feelings and it's really complicated and confusing. But there's a past, you know, a biological mother, the disconnection. So I think it's really difficult, these feelings, to say in words. निहाती भावरे पूरा प्रतिक्रिया नौथिले किभଳି भावरे पूरा चित्र रहिछि जेहेतु पुलिस को अवगत कराइछि एवं अन्यपटे आसंता काली सेमाने पुणी थरे स्पेन फेरी जिबे जहाँ पुलिस पक्षरु कहबा कथा जे जो ठिकाना दिए से ठिकाना अनुसार परिवार लोक को अवगत करा जाइछि अर्थात परिवार लोक जोगाजोग करबा चेष्टा करा जाउछि अन्यपटे जेतेबेले स्नेहा ओडिशा आसीछि निजर प्रकृत बापा माँ को देखा जदियो एबे सुधा ता संभव हो पारे नाही एवं ସେମାନେ आशा रखुଛନ୍ତି आसंता काली जीवा पूर्व हुए तो निजर प्रकृत बापा माँ को टिके देखा करेंगे और देखा कले से किसी पचारे कथा होची पुलिस पूरा दिग को नहीं केते शीघ्र तांकर प्रकृत बापा माँ को खोजुची ताहा पर एबे समस्त नजर रहिबो निश्चित भाव में दीपक एक कथा जो मैंने भी शुणुंट समस्त आखिरे लुह ही आसी जाऊँगी रक्त संपर्कर कहानी होची से संपर्क केमती संपर्क को खोजे जो दूर दूरांतर देश विदेश में थाउना कहीं ये स्नेहा सोमू कहानी ही स्पष्ट करुच्छे आशा करवा निश्चित भाव में पुलिस प्रकृत बापा माँ पाखे परिचय कराई देउ। धन्यवाद दीपक।